কৃষ্ণ রে তো কাঙাল বন্ধুরা, তোর নাম কাঙাল বন্ধু কে রাখলো? তাই যদি তোর নাম হতো, আমাকে দেখে তোর মনে হয় না যে আমার থেকে কাঙাল কেউ আছে? আমাকে দেখে তোর কি একবারও মনে হয় না যে আমি কত কষ্টে আছি? কে রেখেছে না কৃষ্ণ রে তো কাঙাল বন্ধু, যে তোর লাগি সদাই কাঁদে, যে তোর লাগি সদাই কাঁদে, আরো দুঃখে ফেলিস না, দেখে পাষাণের অশ্রু ঝরে, কাঁদে নাকি তোর প্রাণ? যে তোর লাগি সদাই কাঁদে, সদাই কাঁদে, আর দুঃখে ফেলিস না, যে তোর লাগি সদাই কাঁদে, আর দেখে পাষাণের অশ্রু ঝরে, উত্তর ভারত থেকে পশ্চিম ভারত ভারতে যাচ্ছে 3 মাস, কখনো জল খেয়ে, কখনো কোনো গ্রামে ভিক্ষা করে একটু খেয়েছে, খেয়ে সেই খুদের ছেলেটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে, আর বলছে কানাই আমি আসছি রে, কানাই আমি আসছি, আর চলতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে, আর চলতে পারছে না। যখন পড়ে যাচ্ছে দেখলো শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাহলে শক্তি যোগাবে কে? এই শক্তি স্বরূপিণী মাতৃবন্দনা শুরু করলেন, মা মা গো একটু বলবে আমি কেন এর কাছে যাবো, মা 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 গো জননী অসুরারা আসে কৈলাসবাসী শিবের ঘরণী তুমি মা গো, তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি চন্ডী, তুমি চারুণা, বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বমাতা, জগত জননী তুমি মা। तके स्वाहा तके सलाहा तके हे वसत्कार सरातेका सुधातमक्षरेता त्रिहा वत्रिकस्तेका अहो मत्ता सिदानिका जान चक्र विशेषता तमेव साधन सावित्री तके देवी जननी परा तमेव धार्जते सर्वं तमेव तत्सृज्यते जगता तमेव तत्तंगते देवी तमेव शंकर सर्वदा विशिष्ट सृष्टि रूपाते स्थिति रूपाचमाने तथा सर्हि रूपन्ते जगत् जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महासिद्धि
शक्ति महामोहज भगवती महादेवी महाश्री गणेश जगदत्राया सर्वस्वविभागे कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सुदारुणा हंसिस्तमेश्वरी बुद्धि बुद्धारंगना लज्जा पुष्पिस्तदारस्ति सती गणेश घोरा गणेश चक्री तथा शक्ति चारिणी वसंती तर्यायुहा शामा शामा शेष सम्मावस्ति सुचली परापरणे तमेव परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके सर्वे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सुस्थितिविलासानां शक्तिभूतशरतले पुरास्मृतिनवये नारायणी नमस्तुते सत्कार्यपरायण सर्वस्वार्थहरिणी नारायणी नमस्तुते जगते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शवाधात्री सा सदा नमस्तुते জায়গাটায় আসতে দাও রাধে রাধে এই বস কেন কি করি পয়সা দিছি তাহলে আয় তখন পকেট থেকে হাতটা বার করে দিবি আর এর ফোন নাম্বারটা দিবি বলছো না পুরো আর বছর আরে ও মায়ের তোমাকে ওখানে আমি শনিবার করছি ওখানে তুমি তুই গেলি দিছে রে মায়ের কোনো শক্তি আছে তোমাকে কিছু হয় না যে যেখানে আছে সুদামা চণ্ডী পাঠ করে অর্থাৎ মাতৃশক্তির আরাধনা করে যখন বল পেল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই রাজপ্রসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে যারা প্রহরীরা ভাই এই যে একটু দরজাটা খুলে দাও আমি ভেতরে যাবো ওই কে তুমি আমার নাম জানো